Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kakak-kakak, bapak-bapak, ibu-ibu. Welcome to Unit 4, Unit 4 discussion meetings. But before that, um, let me share screen first. The I have already checked all of your answers on Madepulon, but unfortunately, I cannot give grade one by one. I mean, I have already checked and I'd like to give grade or score, but I do not know why that the score and comments that I have already typed there is not saving. I mean, when I'm opening it up again, it's still no grade, no comment. Actually, I have already give score and comments to all of your classes. Thank you so much for submitting on time, submitting the three classes that is comprehension 2, and then making sentence and self-introduction voice. Yeah. So make sentences using phrasal verbs. She made up her mind to quit her job. I'm looking for a new partner. Yeah. Those are correct answer. And for the comprehensions, these are also correct answer. Thank you. This is from Kak Sidik. Okay. Now let us move to this material. Unit 4, infinitive with to and without to. So what is infinitive actually? Before we discuss what is infinitive actually, we have to go to the basic first, refresh kakak-kakak's background English verbs, ya. So in irregular verbs, actually there are regular and irregular verbs. Ada reguler dan irregular. Apa kalau reguler itu verb 2-nya berakhiran ed. Play jadi played. Nah, itu pasti reguler, beraturan. Ada yang tidak beraturan. Why is it called irregular? Kenapa dia disebut tidak beraturan? Karena bentuknya tidak bisa ditentukan. Kalau verb one is, the verb one is do, the verb one is did, and the verb three is done. So it's not ded gitu enggak. Tapi bentuknya ada yang sama, cut, ada yang cost. But eat, ate, eaten, but do, did, done is different. So this is called irregular verbs. Jadi verb one is used for simple present tense. Ya, untuk simple present kita pakai verb satu. Verb two is used for simple past tense, and verb three is used for passive or present perfect. Nah, then now we going on to infinitive. What is infinitive? Yeah, I have already uploaded this slide or explanation on Matipulon Unit 4. So Bapak Ibu can read, open, and download this explanation. An infinitive is to plus the simple form of a verb. Jadi, to diikuti verb satu. To see, to be, to go, dan seterusnya. Verb plus infinitive. A. I hope to see you again soon. He promised to be here by 10. He promised not to be late. Ya. Some verbs are followed immediately by an infinitive. Ya, ada beberapa kata yang langsung diikuti infinitive. Apa tadi infinitive? To diikuti verb satu. Nah, ada yang sudah pakemnya dari sana. Ini yang verb plus infinitif, ini yang verb plus pronoun. Apa itu pronoun? Kata ganti orang. Pronoun itu kata ganti orang. Me, you, he, his, him, ya. Pokoknya kata ganti orang. Me, him, her, their. Nah, itu pronoun, kata ganti orang. Jadi kalau yang pertama verb langsung infinitif, kata kerja diikuti to plus verb one, yang berikutnya kata kerja diikuti kata ganti orang, me, you, they, we, them, gitu ya.
sama baru diikuti infinitive. Contoh, Mr. Lee told me to be here at 10 o'clock. Bukan told me to be, bukan Mr. Lee, kalau ini kan I hope to see you, atau Mr. Lee to be here, gitu enggak. Ini told me to be here, jadi ada me-nya sebagai pronoun. The police ordered the driver to stop. Nah, the driver di sini adalah pronoun atau kata ganti orang. F, I was told to be here at 10 o'clock. I was told. Nah, saya dikasih tahu. Ya kan, pronounnya di sini I. The driver was ordered to stop. I expect. Nah, ini beda lagi. Jadi yang D sampai G itu kata kerja diikuti pronoun baru infinitive. Kalau kata yang H sama I langsung ya, expect, would like, itu mungkin nggak pakai me, you, they, langsung aja infinitive. Nah, Bapak Ibu perhatikan kalau di mana layar ini ada dua kelompok yang berbeda, grup A dan grup B. What's the difference? Grup A, ya grup A, kelompok A itu kata kerja langsung infinitif, nggak pakai kata ganti orang di tengahnya. Nah, contohnya adalah di kalimat A, I hope to see you again soon. Ya, kata kerjanya hope langsung ditambahi infinitif to diambil verb one, yaitu I hope to see you again soon. Nah, I decide to get married soon. He ask, lalu I ask you to, nggak usah pakai you ya, itu kalau pakai pronoun. She misalnya uh, she asked me to do the cooking misalnya gitu ya. She needs to do her own homework misalnya. Jadi kalau kelompok A contohnya adalah A sampai dengan C bahwa dia tidak perlu kata ganti orang di tengahnya. Kalau kelompok B, grup B itu contohnya D sampai dengan G. Verb plus pronoun plus infinitive. Lisa tell someone to go home soon misalnya. Donnie invite police to come over misalnya gitu ya. Jadi ada me, ada police, jadi di tengah-tengahnya ada kata ganti orang. Nah, itu adalah penjelasan untuk apa aja sih kata kerja yang diikuti oleh infinitive. Kembali ke unit 4. Nah, jadi ada prinsip bahwa waktu objek setelah predikat yang diikuti oleh infinitive itu saat predikat sebelum objek. Contohnya see, hear, make, let, like. Itu tadi ya, ada dua kelompok kata yang mengikuti infinitive. Sebelum predikat, sebelum objek adalah non-sensational verbs. Ada sensational verbs. Sensational verbs itu adalah kata kerja yang menggunakan 5 sense. 5, kita punya indera berapa? 5 ya. Ada 5. Melihat, mendengar, ya, make, let, sama like. Tapi ada juga yang kata kerja non-sensasional itu tidak menggunakan 5 indera. Nah, maka predikatnya itu seperti want, like, suggest, need, sama the like. Itu juga diikuti infinitive. Lah, infinitive itu ada yang pakai itu, ada yang tidak. Contohnya, let you go out now for taking a rest. But we have to say, for example, I want you to go. Ya kan kalau pakai kata perintah nggak langsung let you go, nggak gitu toh. Tapi I want you to go out now for taking a rest. Nah, contohnya sekarang kita kerjakan ya Bapak Kakak, Bapak Ibu bisa bertanya ke Meta atau AI apapun ya karena saya tidak bisa membatasi untuk mengerjakan 1 sampai dengan 17. Ya, exercise 1. Amy has finally agree. Nah, ini Bapak Ibu putuskan cocok pakai itu apa enggak. Misalnya ya, Amy has finally agree to marry Mike.
betul, berarti ya sudah ditulisnya to marry. Atau kalau nggak pakai to, berarti Bapak Ibu tulisnya eh, Amy has finally agree marry Mike. Nggak cocok ya kalau nggak pakai to. Berarti jawaban yang tepat adalah to. Bagaimana dengan nomor 2? Cocoknya dipakai to apa nggak pakai to? Nah, Bapak Ibu bisa kerjakan di MS Word, exercise 1, ditulis aja pakai itu apa enggak. Misalnya nomor 1 jawaban Bapak Ibu to marry ya, ditulis to marry. Bapak Ibu jawab nomor 2 to love ya, to love. Kalau nggak pakai to ya berarti love aja. Ya, Bapak Ibu silakan mengerjakan nomor 1 sampai 17 berdasarkan kelompok tadi yang sudah kita pelajari. Menurut Bapak Ibu cocok yang mana? Boleh bertanya ke AI juga. Cocoknya ini pakai to apa nggak pakai to dalam konteks kalimat tersebut. Kalau sudah, exercise 2 juga dikerjakan. Misalnya ya, my computer set has been broken since last week. So I have to call. Ya, Bapak Ibu boleh pakai to call apa nggak usah to. Jadi I have call apa I have to call ya. Nah, jadi dikerjakan exercise 1 atau 2 dan 2. Bapak Ibu tinggal menuliskan jawabannya saja. Perlu to dengan verb 1 atau tanpa to ya. Silakan Bapak Ibu unggah, nanti akan saya buat rumah tugasnya di Madep Kulon. Kalau tidak ada pertanyaan, ya saya harap bertanyanya bisa melalui Telegram ya. Saya insya Allah kalau bisa, kalau tahu ada pesan di Telegram akan saya respon. Tapi kadang-kadang memang entah kenapa tuh kayak tidak muncul ya. Kayak ketumpuk gitu. Di WhatsApp pun sama. Jadi sebisa mungkin akan saya selalu cek kalau memang ada pertanyaan dari kakak-kakak Bapak Ibu. Sekian dulu dari saya. Selamat mengerjakan exercise 1 sama exercise 2 untuk unit 4. Thank you for joining me and good luck. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.